Naithoto kaisa pandani bisingtei kokti salo fiogui rejakha Korbuk Press Club katalni doklam. Abo haike no khorok siba adongrongno tei 2023-26 bisik thamni bagai khajaka Korbuk Press Club Committee. Chati kathar msunggai Korbuk Press Club katal khajakmani pandano jengsawai rekha Korbuk Amsani MLA Sanjoy Manik Tripura, Khumulung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma tei President Ongsumoy Deborma. Paithago mukthang angkha Korbuk bukhakste Amsani lukurokni imang. Naithoto kaisa pandani bisingtei kokti sala fiogui rejakha Korbuk Press Club katalni doklam. Abo haike no khorok siba adongrongna tei 2023-26 bisik thamni bagai khajaka Korbuk Press Club Committee. Chati kathar msunggai Korbuk Press Club katal khajakmani pandano chengsawai rekha Korbuk Amsani MLA Sanjoy Manik Tripura, Khumulung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma tei President Ongsumoy Deborma. Manjakha Korbuk Sub-Division ni DCM Anurag Deborma, BSC Chairman Pranab Tripura, Social Worker Otindro Riyang, Korbuk ni IS Damodar Tripura, SDPO Gomon Joy Riyang, Korbuk Thanani OC Jawaharlal Deborma, Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gautam Deborma, Organizing Secretary Brajagopal Deborma, Finance Secretary Shekhar Deborma, Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gautam Deborma, Organizing Secretary Brajagopal Deborma, Finance Secretary Shekhar Deborma, Tripura Photo Media Association ni Secretary Amulya Deborma, Vice President Khakupur Deborma, Organizing Secretary Parasmani Deborma no khoboi dalbidal kokthum bedek ni kobun adongrok. Pandani puila bukhakno lamjak songmani kok na rekha Tripura Photo Media Association ni President eba Korbuk Press Club ni achukphang BK Tripura. Panjiham ni Gusri Chanariti Chalabhane. Berapa sekali bersintinya sentini ini tanggungan sesuatu bising dengan tempat ini lain kanai bisi boleh bisiba Korbuk Press Club selain ini selain ucai nomor Secretary Korbuk Press Club Khumulung Press Club Sengka recognize yang ini kemana influx ni sendiri babisa mungkin Korbuk Division Media Press Club Liga yang ada berani sini simin take media ini jara association unzar bro actually bro semua cing orang coverage kelain but bro no pun sawimanya hari bermanya hari bukan kok tanya kaham sama berapa but kok enggak kok sub-division sini media more than 15 plus tahun itu, okay. Sehingga final elimini 11 to 13, orang kata itu Press Club itu bagaimana? Okay, semua tu like orang baru cek sekarang kalau paithan ini asal orang shock lagi. Tapi ini finally Khumulung Press Club ni recognize mana bisiti sendiri ni pandau sampai shock Press Club ni Korbuk ni proses ni bisiti po dalam jodoh cesta kerja semua Korbuk Sub-Division Press Club beriba unna nanggo sesuatu pun ni jodoh section jodoh department ni sini semua handuka coba kerja jadi ni Korbuk Press Club unna nanggo ni wan semua ni bagi semua belagi handuka apa voice ini kaham apa sesuatu cuk mari bisiti sen pada cikon sa kasih seni arrangement klaiman ka. Apa bebag no Korbuk Sub-Division ni bebag ni han kasih sentini manju. Tapi khasama hamil na bos bos bisiti ni Korbuk ni tini Panjang High School ni headmaster no tini boleh cek tu boleh baik sentini all man ka conference dan sobo. Oba belai hamza ka Press Club or naika belai no hamani ko nangu kasih keladi dua bisiti belai dua bisiti semua all buka student buka umur buka belai kita hambai waktu sasini sawi sabaya zara bisisa ni bisiti no perna nangmani ba bisisa kok narbi no asuno
ani ko ang manjuri system is galai ko hambai jotin bun kubelia haibun chini tini korbu press club innovation mani zorabo no bang sakhi mani bagi galai kita pai puya hambai उसका वो चीनी को मीडिया रेसिडेंस का हम क्लास हम तभी पुराने भी चिंताएं तो नहीं जिस मान छत जोड़ा Korbuk Press Club katal khajakmani khatung mawo dang sasako phonok jakha riang mosamung chakma mosamung tema mita mosamung rok Korbuk Press Club katal khajakmani pandao kokna rakha BSC chairman Pranab Tripura Korbuk thanani osi Jawaharlal Deborma Korbuk bukhakseni IS Damodar Tripura akosong Bait Pranab Tripura Jawaharlal Deborma tei Damodar Tripura Sung Korbuk subdivision haijago sung kaisa ekdum saatake Bangladesh boda hayo sung basawi tongo omo hai purbe jagao sung Sini media roksara sung jekunu samungo sung studia sini mokolo je sing nodor klaya boroksono a nodor kiklayo haibano ang beleke hambajam kunai special sini jara sini korbuni media tidromno boro dumnamani bagai tamnike Sungjotono saimano media the full pillar of democracy in jago sungno joto kaham haniro logi dunai tai sungno sakama ubikranai tai sumbo tabus bhosaje mamani sung bohal khai tongo ang ese bektrone korbuni BSC vice chairman tamni saso toman khetreba agam dinabo sini media rondabe sumsu jorte jam khema sumu khaitangnai tai sum jotono bahke o korbunno korbuk subdivision sum bahke tai sakana uplanai jotoni sabur nawe jotor sojukta nauno sumu korbunno korbuk subdivision teu na to khatkanna bagai am jotor thangno sojugita sanai Thailand Conference samani orno perka jotono hamlo maja pare hambai jotono tini holo panjiham holo samsajak korbukni press bodolbai samsajak kaisa program ke oro manjak painai sini MLSA ke DCM sir, इनके जो तो प्रेस बदल में ताकुचम, तेबुकुचम, इनका मंजर में जो तो छात्र देश छात्र बेलगिनानी हका में आता है। Actually, वही तो किसी लेने में नो इन्हीं से लुकाजे और वो कैसा प्रेस क्लास इनॉग्रेशन इन्हीं कब काम करो আর संतो सब समय प्रेस बाय जैसे संपर्क तो हमेशा ने तंग काम कई ना थांगे बरफ लगे दै एवं बरफ
একসাথে কাম খাইছে দীর্ঘ সময় মোটামুটি 20 বছর চাকরি থাকা সবসময় বড় পাইছি কর্পোরেশন নালে কিন্তু কাম খাইলে না এবং হাগে প্রাইভেট খাইও এমনি আগে প্রেস ক্লাব রিফারেশন যে ওরা প্রেস বদল সামতানের পাইছে কাহাঙ্গুর মিলি সামতানের মোটামুটি পর্যন্ত উসকাঙ্গুর হাগে সামতানে তিনি যে ইমিগ্রেশন দই তেবো সিনি বিশিষ্ট সম্পর্ক কাহাম নাই এবং যে কোনো ধরনের চুবাচু जोंबो बर'नो साननाय एबं बर'नो नागनो सोंबो सानदों ओ जायगा जों 100% चुबानाय ओंके दिनै एसडिपि साबो फाइना कक्टमनि ब सिलासरि कायसा प्रग्राम थांनाय दिनरे एटेन्ड खालामलिया आरो किछा तो दुखुनि बेबायदि जास्ट एटेन्ड खालामलिया ओंके देबो आनसे बरे सानाय दं देबो काम सावनो ओंके एक्चुअली सिनि समाजो सचेतन खायनाय प्रेसनि कायसा कतर रुल दं तो बर' हयतो गाजिपुरो जे बेसिसेबल साका जे सिनि बर'फोर जे गुलि नुकिया आबो बर' सिनि बसकाखौ हयतो इसे फिरो बा फुनुगुरिनानै चेष्टा खायो जाहाथे अमहाय गुल तुदि किसे किसा दतो जागा दखैमान आबो फुनुगुरिके जाहाथे जों इम्प्रुभ खायनाय बागै सुजुगमान ओंके आबो प्रेस रबिखौ कायसा कतर दायित्व दं जे कुनु खबर बा जे कुनु इनफरमेशन जाते प्रॉपर वेरिफिकेशन खायनाय बर'खौ जाते आपनो समाजनिबो सांगतो के बेलाय चाव जे खोनामा सिबिबाय तिसेर गाहाव हाय जाते याते आबो कर्म साननाय बर' गाहाम सायमोन तबे आबो हाय देव जाखुंनाय आसे सायनानि को किसिसा बायरे তিনি বেলায় के कमलासा हिस्ट्रिकल डे फटा पर्व आम saya जाना tungai temati berasa ini wangsa jod tuni bagai ini bagai asal kasar ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ সংসাইন যে গণতন্ত্র ব্যবস্থা साहित्य पिला से साहित्य पिला निसिंगो मीडिया अंगे चतुर्थ स्तंभ आईन विचार शासन एवं मीडिया এই চারটি লাভে গণতন্ত্র ব্যবস্থা সেই গণতন্ত্র ব্যবস্থা মজবুত খেলা লাগে মিডিয়া দিয়ে লম্বা রুল দङ যাই হোক जों गोदोनि फरायमानाव आबोनो जों बुजिबाय मिडियानि इम्पर्टेन्स ना जों बुजिबाय जोंनि कर्म आमसायाव मिडिया नांगौमानि आबोनो जों वानसुंलायो दिनैनि सानाव जों कर्म बान्दिनाव रोंनांगौनि जे अडिटोरियाम अडिटोरियामाव खायसे जों उद्बोधनी अनुष्ठान नै साफानि फरायसाल दगम खुलावनाय जाय अ पान्डाव जों मानखा जोंनि कर्म आमसायनि कर्म विधानसभा केन्द्रनि मानगोनां जोंनि जबनि खासबसा मोजां साननायमानि त्रिपुरा एमएलए बला जों दिनै आरो माने बेलेग हामबाय जोंनि बिएससि चेयारमेन Korban Arti Blok ni, tapi sini DCM, Korban Subdivision Office ni DCM, saat PA, bos kamera, subjek media, press club, kemudian press club tu suruh kaya jara-jara media, police personnel, jauh tanah, ani khazani hamzam, tai siapa yang baru, tapi hamzam yang baru ani cigon terakhir besar. Rengsang tunggai berarti semua program kembali. Abang komponen ini bro, jadi media ni importance ada bro jadi puji tanah. Tapi di mana? Jara ain diba, jara ain jara tunggai, bro ain semua. Parlimen mereka
বিধানসভা ভবন আসলে আইন ইসলাম সেই আইনের जों दा प्रशासन लेभेल दंबाय सिगांनिफ्राय कतर फोर्स जों दा प्रशासन लेभेल दंबाय जों अ आइनरै सामला लायो এবং जोंनि गाहाम हामनायाव नायबोनो जोंनाय বিচার বিভাগ যে বেড়ে সেই বিচার বিভাগ সামন করে কাজে এই যে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ সামন খালামनानै दं মঙ্গলবার মঙ্গল ইয়াসি বাই কাইসबै जोंना যে फुदुंनाय आब्रामका मेडिया ini kami sini korban elaka asal tolak lain kan, जों साइमन sini area lo, सरकार विभिन्न समय विभिन्न lalu जोंना सुजुग सुबिदा इमानि दं, बिया, सुजुग सुबिदा इमानि lo, जरा प्रशासन level दंबाय, जरा आइन विभाग दंबाय, जरा বিচার विभाग दंबाय, बरंनि जे दुर्बलतानि कारणे, बरं सामक खालायनि जे इच्छा गैयि नागै, orang orang जे दा गभर्नमेन्ट जोंनो जे रामनि सामनो माने गाहामनि बागै सामनो माने सामनो गाहाम खालामनानै जों गाहामखौ खालाया এই কারণে ওরা जोंनो মগলিয়াসি লই সানাগিরি যে নি আও হানিয়াবো নি আও সামনে খাইমানে আও হাইকিসা খালাनांगोन আও हायहैनाय जोंनो खाला सानागिरि गासै हायमरे आं बेलेग हामना दिनै जोंनि गभर्नमेन्ट एरियायाव जे मिडिया जे प्रेस क्लब একটা অর্গানাইজেশন জিনিস সাজাকা आबोनि दायित्व मोननाय जे एलाकायाव दंबा सामना बा गाहाम सामनो थाखाय खालामना नों बुला मा सानाय हामनो जुदि हेंगाखै नों हामेला मा सानाय अमा हे खवायै जों जुदि जोंनि एलाकाना सामनो गाहाम खालामनानै नों आगोल दाम हायगा दानि जोंनियाव एलाकायाव ड्राग्स बायजों गुबुनलाय दानि जों दिनै बे साबाय दिनै गुबुनलाय अमाहाय जे सामनो हामनो जिनिसावनो जों जुदि नायबोले मेडियानि प्रटेक्ट और दिन आं खोनागा जोंनि गभर्नमेन्ट एरियायाव 15 जन আমাদের মিডিয়া বন্ধ করে দেয় বেলাইকে হামবাयाव এবং উন্নয়ন মিডিया যত মিডিया दं जों आसोनो सतर्क खालामनाय जों जारा प्रशासन दंनाय जारा सामन खालायनाय जोंनि आसोनो सतर्कता लाफैनाय जों आसोनो खासिना नागिरनाय आंनिनो इनि 15 जननि इया दैबो आंनि फैनाय मिडियानि जागाव कारण मिडिया आजकालनि समायाव प्रेस मिडिया बा दिनै इलेक्ट्रनिक मिडिया आफांनि सामनि नाराबनिसो जों किन्तु जत बेसे दङ जों दिनै इउटिउब नायो साल फैनाय इउटिउबाव जों रेप खालामनाय दङ साल फैनाय दिनै ड्राग्स नङानि दङ अमा दिनै जत मिडियानि दौलतसो जों दङ गासै अमा जों जुदि गाहामखौ नायगोलै मिडियानि थुलै थाङै पारापाराव जुदि एवारनेस खालामनो थाखाय जोंनि एलाका दामिजों ड्राग्स बाय गुबुनलाय दामिजों सामा हानाया गुबुनलाय दामिजों सिगाङाव हामनाय जों गाहाम लाङो हामनाय हायमाने अमाय सामनो तांखादेव अमाय सामनो तांखादेव যদি মিডিয়া বন্ধরনে কোনো সহযোগিতা আনি থাকি নাথাকে আর এস এ পার্সোনাল ইয়া এস এ হোল যিনি সোসাইটিনি হইতে যিনি সমাজনি হইতে যিনি আমি প্রশাসন লেভেল হইতে আমি যে ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যত সহযোগিতা না আং বিভাগ সহযোগিতা খাইনে आं सहयोगिता खालामनाय এই অর্থে আমি এলাকাতে আমি এলাকাতে কোনো আং সামন খালামनि लामाबा तैगु लांनाय आबोना आमिखौ आं गाव गोजानाव नायो आंनि जों दानिया जे भबिष्यताव अ मिडियानि थ्रुदे जोंनि एलाकाखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय आबो जोंनि एचिभमेन्ट दंनाय आबो जोंनि थांनायनि लामा कायसा फुदुं Abo haikeno pandao koknarukha amsani social worker Otindro Riangtei Khumulung Press Club ni secretary Ronjit Deborma তিনি করবুক সাব ডিভিশন যে কাইসা পেটাল চাকি চেয়ারম্যান দিন অবকাইসা ঐতিহাসিক দিন ও ঐতিহাসিক দিন ভাইমানা থেকে যিনি করবুকনি विधानसभा सदस्य मानगराम संजय त्रिपुरा महाशय फाइनल करब सब डिविशन डिसीएम साहेब एवं रविन्द्रनी भारप्राप्त आईएएस करब थाना ओसी साहेब एवं खमलनी
Tisha Panero, Presley Jara Jagutta Jara Tisco Jara Tumero, Taipaya Hambaya Palu, Uncle Tasha Finish Havan, Ani Porta, the second court Nagai, Chini IS, Bokok Samani, খুব নামানিক কারণঘা যে তিনির করু পাঞ্জাম চুম হল নব যেতে কক সালাই দমনি অম এমন দিন অম শুধু পাড়া সিমিছে দেখবে जों ও আইএস সাহেব বিভিন্ন ভাবে যেখানে সেখানে ওরা খুব সাংবাদিক এবং প্রেসমিক খাইনকে ঘুরে নতুন বাজার অমরপুরে বড়মাত্র বই বই দিশা বই পত্র পত্রিকা ছাপা বই বিভিন্ন রকম ভাবে খাইমানি ফলে তিনি চিনিম করব পাঞ্জাব স্কুল নাইথক আবো সামনে বাগে ছাপতে গম সামনে জায়গাতে ফাইগা অবধারণা ভারতবর্ষে যে সংবিধানের রুল মোতাবেক যে সাংবাদিক মিডিয়া ইনচার্জ বিভিন্ন অবস্থা 1 নম্বর সম্ভব ও সম্পূর্ণ সংকারা খাইনানি থাকা যায় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে এবং পর্বত্ন তাই বুঝছেন সামনে তো খাইনানি থাকা जों जत्तन साधारण তিনি আজারমানি সেরাই দলিখ অবনা তিনি প্রশাসন লেভেল হোক সোশ্যাল ওয়ার্কার লেভেল হোক বিভিন্ন লেভেল থেকে বড় বড় সাহায্য স্বর্ণপতি খাইয়ে বনাচুন কারাক মাখলে নেই ছোট দেওয়া ভিডিও রিমা নিয়ে থাকো ব্যাপার এমন একটা জিনিস সহ অমূল্য রহস্য অমনি জিনিস যতক্ষণ বুঝে না নাই তিনি বিভিন্ন জায়গা তিনি করব গ্যান্ডার এরিয়া বাংলাদেশ বর্ডার আইন ভাইস চেয়ারম্যান ডিজি ভাইস চেয়ারম্যান থাকা যে বিভিন্ন সময় পেরোস ভুগো কষ্ট মানো কিন্তু যিনি না জায়গা তোলানে পুষ্পনার মতো ভরত করি তিনি যে প্রেসিডেন্ট মাননায় আর যে মাননায় সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের যে নিয়মনে যিনি গর্ব হাই আমরা ভগবানের নানি এবং মকর কলাই নানি সমাজ মেঘলাই নানি বলে খুব নাম সুখ মানে দিন তিনি খেলাই মানে বলে যারা কোনো তিনি ইয়া ফলে উদ্যোক্তা যারা রেল আইনি গর্বগ্নি পক্ষ থেকে তাই ফলে আমরা ইয়া পারি না আর অত্যন্ত আনন্দ মিয়া ওস্কামা আমার বড় শাখা নঙ্গা একটা অভিভাবক হিসেবে জন্য কিছু সাহিত্য স্বর্ণভূতি খাইনা নাঙ্গায় কারণ গাঙ্গায় সে নতুন ভাবে তারপর কাইসা হাই খায় না গাঙ্গা সাথে কোনো বানা কারণ আছে যে দুটো ভাড়া কোনো সাহায্য খায় না নরপিসা তাড়াতাড়ি সে খাইছে খাইছে অবতি হাইকে সাহায্য স্বর্ণভূতি দ্বারা দিবে না কোনো কেমন আছে খুব সারি মাত্র নাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন করব সার্টিফিকেশন বিসিং ক্লজাক মানি দমো অমানিনা বরণ তৈন যত জায়গা পুষ্কর নামি হিনি কাবগিন আইন কিসাকু খাইসা থাকি কক সামান্য পারিগা যত লোক বাহামবাই পয়লা দওয়া চিনি করবুগাম চাইনি করমগোনাং এমএলএ সার সঞ্জয় মানে বিপুলা বেরোগিনি পাহাও খাইমান থাকা সাবধানী সাথে ইসিএম করবো আইএস করবো বিএসসি চেয়ারম্যান করবো এইচএম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট পিজি এডুকেট আমি শিশুকে আমি মাগুলো করবো এদিকে করবো প্রেস ক্লাব wilayah Istimewa Almasake manjak pemerintah. Kebiasaan isi
sing play isa sa duitani ana naside norok nasing mani dekha sunda yesu tadi pailam sa ko pa pai ranai norok kawangga kawangui bertung kawi nasing matomo sunda icha ai 10-15 menit nangla sunda pai nasing jadi sekarang MLA fungsional itu ai pai thabo sini Korbuk Press Club sama-sama organisasional kamero sebenarnya mengenai sini pada sini sarana yang mana mulai kebawahan tapi berarti subdivision Press Club sebenarnya ini itu mulai kehantu tiaba no tabir ke ano no maintain kedani ano no repairing kedani ano no sojokani ano no tongayo khalai kedani ano no chamung manchukani ano no di kaham manchukani ano no asuk kai kaham tongai bagi sini sekarang ini kamu Korbuk SDM DCM BSCM jenisnya sosial ekonomi korup di Bumika korup di Surakarta mulai itu. Awal ini orang ani kau di sini MLA saya dah kau kesana ni semua. Cinta kau media ni juga, media ni juga, sosial media ni juga tiga sih. Bidan coba kau kebang isu tu isu, sang isu. Sentimen kayak ya sebenarnya yang dinamai cinta berapa sosok antara mandi dengan sabai baik baik orang mana yang cinta sabai mandi singkros yang namai bidang sekolah jadi sih kamu sih orang bisa nanti namai kalau club press club women athletics bangga press club di Borok ini apa mana press club di Borok ini pension mana, press club di Borok ini health insurance mana, press club di Borok ini memang kan facilities mana, jadi pasal Borok ini press club di member secretary president mana facilities itu kok kunai, mungkin, oh di bagian sini MLA, sini NDC sini mungkin, sini ERO sama balai kota. Tahu kaya ni membiar kau tak usah berani. Mantri jenderal 20-25 ta government ni mesti tungai lakh koti orang government ni advertisement mana. Tak lain budget tu sudah memang 65 crore ICA department ni budget. Biar sampai orang. Nah ini sih pasal konsep besar ramai mana. Pasal sini Kaisar sini IC department ni advertisement mania. Ini syuting ni jumbalai ni kalau itu ni isi kapal hambai baru. Karena kedua itu oh kapal saya ni yang belum press club cawi mangka. Terus pun tentang mangka. Hadisnya mana ni kalau sen menjaga mana bisnis mana macam itu. Yang oh bisnis ni Aisyah dia jadi pasal ini ya. Masuk ke dalam namai, bini nogo malu daga, bini nogo hati, undangi ramu sudah tahu. Bini nogo bersambut no, dia jumpa sekarang ni ramu sudah tahu aku sih. Khabar mana ni? Siapa khabar mana yang aku harus sampai. Ini ni aku panas, misalnya ni bagai berbangun department ni bukan bagai sudah sejahtera. Si saya tu orang sambut bagai tu dia si saya tu ayah tu, bukan sudah sejahtera. Apa hari ni press club संसार पनि हेके उसका orang orang Korbuk Press Club ini पैसा mau पैसा di Shopee ini jaga hari पैसा di Shopee mau pisu cuma pada komputer online furniture online basic kaya ni bagaimana kalau kamu political parties kau aku media ni bagaimana amo jun political party ni bagaimana society harus kamu ni bagaimana NDS ni bagaimana police department ni bagaimana SDM bisa seperti bagaimana? Apa itu state nasional apa itu bagaimana? Balai ciri besar. Tahu kok Korbuk
press club khanai ka bang muju play na musu digital ni jo internet ni jo anja ko mobile to kana media ni thia anja ko internet to kana camera to kana video to thia apno chine me china wala sa ro kusina amka ko MLA ni ke kaisa video ki saboi YouTube upload करे था MDC ने ये सब Facebook video देखा अब ये तो प्रॉपर आमा पेज की को घुमा पे अब वो है ini ethics ini regulation ini law kuno karone kuno MLA kuno mera kuno police officer kuno MJ kuno DC BSC अब के इलीगल साउंड लोकमानी जो है वो आपको हाई मोबाइल के लिए नहीं करना चाहिए अपने खाएगा करके लोगी शादी करने को कंडीशन करी इन चीज़ें की मौसिक करी इन लाइसेंस करी इन ट्रेड लाइसेंस करी इन बीएम की लाइसेंस करी एलएसयू में की कॉन्ट्रैक्ट करी और एलएसयू में बात करो अब इन लोगों से क्या बात करना है जो वो तो अपना ही हमेशा Press club ni abang tangga secretary president tangga Profesor Besar saya show head news saya orang bersadari lagi usi ni yang show news saya bonus ini show kanya ni orang bersadari lagi asam aku jenis dia aku mafia orang sami sih asam kanya ni media professional kanya ni press club kanya ni dia aku ni bagi alat organization alai mafia ada orang ini, profesional orang itu bisa berbuat. Saya ko, boleh semuanya nangai, berharga semuanya nangai. Jadi itu jaga corruption litigation nak berbuat RTA ini, bini yang evidence seperti, obat atau ahli itu dah selai bagaimana, ahli itu dah mulai boleh sekolah bagaimana. Saya ko sekarang Unido kami kopiar kaya motornya, unido kami newspaper gospel orang orang bisma pangmani, cipta unsur kami ke orang pedalang, bisma seperti sebenarnya untuk sebenarnya. Di sini membaca, kaisa korupsi cipta government yang istiqam, kaisa newspaper kudu kamu Indonesia orang bisma, awal Indonesia masuk kan. Umum press club, agora press club ni, agora press club sudah terkait. Agora press club kayak actually aku tujuan press club. Bahasa sekarang asam ni senior jurnalis, senior jurnalis orang apa ini semua visit kali. Sahaja pun district council visit kali. Sehingga orang mungkin mangkal. Orang di district council district council jadi sebagai kopiar ini. Sehingga saya akan memberikan unido kalau senior, jempol di besar pasar jempol di besar di besar senior semua masih pasar senior. Ada juga berlaku. Kamu masuk juga kalau sendiri saya masuk juga. Kamu korban press club sudah Senang kami immediate famous di Singapore or subdivision. Press club semuanya itu masuk ke dalam. Train kaya nang nanay. Ang kamu coba jodoh kali ini pasal ini zakat dengan sila Singapore beraya. Ang pakai ang borong Singapore beraya. Ang saya suka kerja ni. Ang saya suka kami punya ansai kata baik, tapi ansai beda ini. Apa ni bagi saya? Sama lagi saya profesional. SDA kalau baca pada ICD kan kalau jauh subdivision. Orang ni mungkin concern department ni officer tu selain dengan selain baca tinggal ini train ni apa? Masuk
Jokowi Borokni, Abu MLA ka, Menteri ka, EM ka, CM ka, Niji no pangan negara banyak ni Abu sih sih satu lagi macam ni, Abu ni logi logi sih, maka 10% kan cincin saja ni, tapi masuk gaya, oh battalion, oh macam kita rasa battalion, no macam senarai di sana, coba wo, judo, joy, kayak mana jadi, Abu ni logi, jadi kumul press club saya tu kan, Abu ni press club saya tu kan, state government itu sih kasih kumpulan press club yang dikok sama ni, tapi edisi apa mau hamil ni berbayar. Sehingga kini edisi ko benda jaga immigration ni kan. Kaki nak lebih mahal sih di press club di dalam kita kapan. Belai kamu jangan ikut. Kalau belai hidup saya ikut. Ini orang ini posisi saya kalau isi saya kalau bukan cuma ni kalau ada orang salah orang asyik kaham ke orang ni rezeki ni. Kawan kami yang mahu simpan dari mana kalau di pusat kita belajar. Saja ni di saya besi saya tu kalau bagus dia. Ini saya kalau bagus dia itu press club itu kan. Apa yang kami press club itu cuma pakai. Orang logi itu nanti. Aja itu punya cukup saja ni. Aku ini pasal dengan dia. Orang jaga punya apa pun dosa itu dia nak saya komentar. Jemput kan mangkuli, sahaja nekok orang tu, jemput berapa sampai pada jemput tadi, mana kanam kami kau orang, jemput sampai ya, jemput kanam sama, ada jemput orang sendiri tu, jemput ini sampai jemput sampai jemput kami, kanam kau orang, dia berapa ini, satu kali ini saya ini, mana jemput kami apa saya, jorang kami kau orang sendiri, kami apa kami agak ini kami, spesial sekali sampai kami itu saya. Pandani kesaro korbuk press club ketalni executive body wo tongnai adongrong ni mong saklaika khumlung press club ni president Ongshomoy Deborma. Korbuk je press club je mungkin je sukses dorong ang introduce namun station pai. Bulan people kuna Tripura dorong korbuk club ni korbuk press club ni president. Next, Rama Chakra, Secretary. Amar Deborma, Bosonjaka Vice Secretary. Talkata Tripura, Organizing Secretary. Dormen Joy Deborma, Case Asia. Udoy Tripura, Odinchak Bosonjaka. Taimendo Strokon Samodrian Boshapel Jakma Sorbosokri Tripura Angla Fumo Lisaimo Afdumo Ujjol Tripura Taimendo Sombor Tripura. Ini kabut press club ni berkomitis kasaka berbeda kan kalau je tinanggo berbuk ni je am sanyo je biar domani je zagat peindui je zagat lama peindui aham kekoi jotor disatu benai nage sinti bahaste dari orang berokti benai kita mau masuk Pandani paithago kokna rekha korbuk amsani MLA Sanjoy Manik Tripura. Ini korbuk subdivision press club Doklam Club Money ini kaisa songsa pada Pandawa Paiman Jok Faizak Cini Borong Genang DCM saya Tai IS Usi saya Cini Blog President Vice Chairman Cini
और भाई मंजर भेजा सोशल वर्कर जिनी आनी काका और इलाका ने मानना गुना व्यक्ति जिनी बरन गुना मथिंदरिया सुशीलिया ताई हक्सारों ने भाई मंजर भेजा जिनी प्रेस क्लब ने और प्रेस क्लब तब लाम क्लब ने भाभी जे अकरा खुमुलुनी जिनी अकरा भाई मंजर भेजा प्रेसिडेंट जिनी हमसे बाबू ताई जिनी सेक्रेटरी रंजन बाबू ताई खुमुलुनी जो तो कहना है नॉर्मल कहता हम जिनी तिली कॉर्बुक प्रेस क्लब खुलने भागी सार्वजनिक मत ये चाहते हो तो नहीं अब तिली सक्सेस कहना है जिनी ताकुक बिकेट्री बनाता है बिनी बदल सो जो तो ना आई प्रिया हम जाऊं ताई जिनी रंगसाप नी दफानी चौबन चिकी खाक्सन का प्रेस क्लब कैसा जिनी नंकुट ममी angka kayo जिनी तिप्रासा ने बगली वजह प्रेस मीडिया खुद नंकुमानी हुई angka kayo तन्ने बगली अमनी माध्यमे कैसा रिफ्लेक्शन है कहाँ एवं हन्या नो चुन आयना फुलुगे इमानो अपनी बागै अमन नंकुमानी तबे आंतनी जिनी गवर्नमेंट प्रेस क्लब नि बसों लोगों के साथ कोई ना मुसलमान था समाज में जिनी और जब तक समाज में है आप करने का समाज कभी कभी आने बिना मुसलमान मुसलमान जब तक समाज को फिर जो भी काम के तय बच्चा काम एबा आमे उन्हें लिया संपन्न किसी एडवाइस ना करने तय बच्चा काम एबा चिंतनी अंतर चुनना आंगवान चुनना जेहतु आंगवा करो saya mo laiki cakup musuhmani ketal एवं asaimani ketal या पिसमनी ketal saya asaimani ketal kajai angka kelayu omno yak tolo terangani bagai जिनी जब प्रतापन समाज में समाजपति सोशल वर्कर जिनी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में चला करना दायित्व लगे इसका लोग खाना नंगो असक आम कोई आमला हमजा का जिनी वाइस चेयरमैन को और तंगो ब्लॉक ने जिनी काका तंगो काका सोशल एक्टिविस्ट बनो और बिनी कंपनी चलो कैसा समाज निबो कतो ताइबो जिनी वर्तमान सरकार राज्य सरकार ने कैसा कतो जिनी गर्वनी हुई आपनी बारे आम करना है जेतो किसी साइड को तंगो हंगा एक जन अमनी बोलो एटलीस्ट 10 থেকে 20 মিনিট সময় নিয়ে যিনি নেতৃত্ব বলতে প্রেস ক্লাবের নেতৃত্ব বা তিনমান কিন্তু যিনি নেতৃত্ব করেন বাংলা ভাই যিনি প্রেস ক্লাবে খুমুল তিনমান বড় বিকল্প প্রচার উন্নতি তাম তাম খাইনা নাম বুঝকাঙ্গ তাম খাইকে বড় লাগবে ইমান নাই গর্বনি প্রেস ক্লাব না आपने तीन दसुने कुमारी परे समय लगी जो दासुमा खांगे जिन्हें बेसिक चैनल बताऊं तो आम बताऊं नहीं आईएसआई बताऊं ना ना खांगे तीन भी परे बनो ताई नेक्स्ट दिनों बहुत सभी प्रोग्राम खाये आईसीयू डिपार्टमेंट ने बड़ों ने ना उड़ीनाई जेतो आदि विधानसभा एला और विधानसभा ने तो एक ऐसी सबडिविजन और अंदर बड़ो तमाम बड़ों ने चुका चोर उसे चलते से माना आपने बस
सुकुरुबि सालायनाय पान्दानी पाइथागोरी बनरावै प्रेस क्लाब कतानी दोक्लाम न फियोगै रेखा करबुक आमसानी एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा खुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट अंशुमय देबरमाते सेक्रेटारि रन्जित देबरमानो खबै पान्दाव मानजांनाय गुबुन अजमारक करबुकनि सिमी प्रबीर अनिमेस्ते बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां।